Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita selalu dikaruniai kesehatan ya. Dan saat ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pelajaran bahasa Jerman ya. Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos. Abschnitt 8 Teil 1 Video Nummer 35. Leser verstehen mein Haus ya. Jadi kita sudah berada di bab ke-8 bagian pertama dan video ke-35 adalah kembali kita akan membahas sebuah teks ya. Kembali saya ingatkan membaca teks itu adalah sangat penting agar kita lebih banyak menguasai kosakata. Karena itu pelajaran membaca teks dulu adalah juga sebagai pelajaran favorit bagi saya, karena dengan demikian semakin sering kita belajar atau menelaah sebuah teks ya, tentu saja semakin banyak kosakata yang bisa kita kuasai. Dengan demikian semakin banyak kosakata yang kita miliki, tentunya akan semakin mudah kita mengungkapkan perasaan segala sesuatu apa yang ada di kepala kita karena kita memiliki cukup kosakata ya. Jadi teks itu adalah sangat penting dan saya berusaha membiasakan Anda dengan teks-teks dalam bahasa Jerman sambil kita akan memahami gramatik dan saya akan memberikan penjelasan satu demi satu secara rinci di setiap kasus yang muncul di dalam teks tersebut ya. Jadi saya permaklumkan sekali lagi ya, saya mengupload video ini hampir setiap hari, dan bagi Anda yang mungkin merasa ini terlalu banyak atau terlalu cepat ya, saya harap Anda bisa mengatur ritme belajar Anda sendiri ya, karena video-video ini akan tersimpan di YouTube ataupun di Facebook ya, dan Anda setiap saat bisa kembali ke sana dan mengulanginya dan mencari lagi apa yang belum Anda pahami ya. Jadi mohon dimaklumi karena mumpung saat ini saya mulai memiliki cukup banyak waktu, karena itu rasanya saya berusaha kebut ya, atau dalam arti secepatnya untuk bisa habis membahas beberapa buku bahasa Jerman yang saya punya untuk Anda, karena saat ini pariwisata sedang tidak begitu bagus karena pandemi. Jadi saya berusaha menggunakan waktu itu untuk membahas pelajaran-pelajaran dalam bahasa Jerman ini untuk Anda. Karena jika pariwisata sudah kembali, keadaan menjadi sibuk lagi, kemungkinan saya memiliki sedikit waktu untuk hal-hal untuk duduk di depan komputer selama berjam-jam seperti sekarang ini. Karena saya untuk membuat slide ini juga membutuhkan waktu paling tidak 2, 3, 4 jam ya. Dan saya berharap Anda bisa mengatur sendiri ritme belajar Anda sendiri dan tidak perlu terlalu dipikirkan apakah setiap hari ada upload baru mengenai pelajaran bahasa Jerman, karena jika Anda belum memahami suatu topik ya, satu pembahasan, sebaiknya Anda tetap berada di pembahasan tersebut dan kembali besok hari berikutnya Anda memulai dengan hal-hal yang baru ya. Oke, kita akan masuk ke pokok pembahasan mengenai Leser verstehen, membaca teks, memahami bacaan ya, yang berjudul Mein Haus ya. Kita lihat teksnya. Mein Haus artinya rumah saya ya. Dari judulnya kita akan banyak membahas mengenai apa yang berada di dalam rumah dan sebagainya ya. Jadi dalam hal bagaimana kita belajar untuk berbicara pun adalah seringkali kita disodorkan sebuah gambar. Katakanlah itu sebuah gambar rumah, maka kita akan diminta untuk menjelaskan apa yang ada dalam gambar tersebut ya. Ada pelajaran yang kita sebut dengan Sprechfertigkeit ya, kemampuan untuk berbicara, atau freier Vortrag ya. Jadi berbicara.
Dan hal itu ada hubungannya dengan apa yang kita baca sekarang ini, bagaimana kita menjelaskan sesuatu gambar yang ada kita lihat dalam sebuah gambar, apapun yang ada di sana. Apakah itu ada kursi, ada jendela, ada televisi, ada lampu, dan sebagainya. Baik, kita lihat teksnya di alinea pertama, ya. Di sini juga saya siapkan penjelasan, ya. Mein Haus ist in der Gartenstraße, ya. Mein Haus ist in der Gartenstraße. Wollen Sie es sehen? Dann zeige ich es Ihnen. Ya. Apakah Anda dari sini? Mein Haus ist in der Gartenstraße. Ya. Haus, ya, adalah sebuah kata benda yang berjenis neutral. Ya. Jamaknya adalah Häuser, rumah. Ya. Ist in der Gartenstraße. Ini in adalah sebuah preposisi yang menghendaki sebuah kasus yang kita sebut dengan kasus datif, ya. Straße, ini Gartenstraße, berasal dari Garten, kebun, Straße, ada jalan, ya. Namanya jalan kebun. Dan kita lihat suku terakhir, kata terakhir adalah Straße di sana. Straße memiliki jenis kata benda feminin, ya, yang diawali dengan di, ya. Kemudian di sana ada preposisi dan menghendaki kasus datif, karena itu dia menjadi der di sana, ya. In der Gartenstraße. Wollen Sie es sehen? Ya. Wollen Sie es sehen? Apakah Anda ingin melihatnya? Ya. Wollen adalah sebuah kata modal, ya, modal verb, ya, yang akan kita pelajari di bab selanjutnya. Dengan konjugasi wollen, ya, karena di sini ada sie, ya. Kemudian sehen, ya. Sehen adalah kata kerja utamanya, ya, yang karena ada wollen di sini maka dia dipindahkan ke bagian paling belakang. Wollen Sie es sehen, ya. Seharusnya kalimat ini bisa juga berbunyi Sie sehen es, ya. Sie sehen es, ya, infinitifnya. Karena ada wollen, maka sehen-nya ditempatkan di akhir kalimat. Dan zeige ich es Ihnen. Dan zeige ich es Ihnen. Dan kemudian saya akan tunjukkan Anda, ya. Ini ada sebuah kata, sebuah kalimat yang menghendaki dua buah objek, ya, yaitu objek akusatif dan datif. Akusatifnya adalah es, ya, adalah kata ganti dari Haus, ya. Ihnen adalah objek datif, ya. Anda sebagai ganti dari Anda, kata ganti dari Anda. Perubahannya Anda sudah tahu, datifnya adalah Ihnen, ya. Jadi dan zeige ich es Ihnen, ya. Jadi zeige menghendaki sebuah kasus objek akusatif seperti yang tertulis di sini. Haus, Häuser, in der, in plus datif, wollen, ingin, zeigen plus akusatif, ya. In der. Ini adalah sebuah preposisi yang menghendaki kasus datif, ya. Selanjutnya, wir stehen jetzt vor dem Haus, ya. Kita lihat penjelasannya. Wir stehen jetzt vor dem Haus, ya. Kami berdiri atau kita berdiri sekarang di depan rumah. Vor, ya. Vor dem Haus, ya, di depan rumah. Wir stehen jetzt vor dem Haus. Es hat 2 Stockwerke. Dia memiliki rumah ini, ya, rumah ini memiliki 2 lantai, ya, 2 Stockwerke. Und liegt in einem Garten, dan berada di sebuah kebun, ya. In plus datif, ya. In plus datif. Di sini ada catatan vor, in, mit, über, neben, auf plus datif, ya. Karena itu di sini es hat 2 Stockwerke und liegt in einem Garten. Dan berada di sebuah kebun, ya. Unten im Erdgeschoss wohne ich mit meiner Frau und meinen Kindern, ya. Di bawah, di lantai dasar, Erdgeschoss itu lantai dasar, Geschoss, der Erdgeschoss, di lantai dasar, saya tinggal dengan istri saya dan anak-anak saya, ya. Mit, ya, dengan, mit meine Frau, dengan istri saya. Frau adalah die Frau, ya. Kemudian Kinder, das Kind
kemudian jamaknya Kinder. Dan menurut aturan tata bahasa, jika datif karena pengaruh ada preposisi mit di sini, dia akan menjadi meinen Kindern, ada akhiran n di belakang, ya. Kemudian über uns wohnt Familie Müller, ya. Di atas kami, ya, di atas berarti di lantai 2 tinggal keluarga Müller, ya. Mr. Müller dan keluarganya. Über uns, ya, di atas kami. Über uns adalah datif dari wir, ya. Dativ dari wir. Über uns wohnt Familie Müller. Kemudian neben der Haustür ist die Hausnummer. Di samping pintu ada nomor rumah, Hausnummer, die Hausnummer. Berasal dari Haus dan Nummer, ya. Neben der Tür, di samping, neben der Haustür, di samping pintu rumah, ada nomor rumah, ya. Haustür, Tür dan Haus, ya. Pintu rumah, ya. Kemudian Hausnummer menjadi dari Haus dan Nummer menjadi Hausnummer, nomor rumah, ya. Ini adalah pintu rumah, ya. Gartenstraße 7. Artinya di Gartenstraße, jalan kebun nomor 7 kalau kita terjemahkan, ya. Tapi untuk nama jalan saya pikir kita tidak perlu menerjemahkan. Cuma ini adalah untuk tujuan pemahaman, kita juga bisa menerjemahkan demikian karena ada hubungannya dengan jenis kata benda Straße di sini, ya. Nomor 7, ya. Die Wohnung oben hat einen Balkon, ya. Die Wohnung oben hat einen Balkon. Wohnung asal katanya dari wohnen, ya. Wohnen, tinggal. Berarti ini adalah tempat tinggal, Wohnung, ya. Jamaknya adalah Wohnungen. Die Wohnung oben hat einen Balkon. Hat einen Balkon, der Balkon, ya. Balkon ini adalah teras yang berada di atas, ya, di lantai 2, 3, 4 dan sebagainya, ya. Di atas, die Wohnung oben, ya, tempat tinggal yang di atas, hat einen Balkon, ya. Ist über der Haustür, ya. Balkon itu berada di atas pintu. Balkon itu berada di atas pintu. Über. Ist, ya, ist über der Haustür. Dia berada, balkon itu berada di atas pintu rumah. Berarti di pintu kedua persis berada, balkon itu berada di atas pintu ruang bawah, ya. Auf dem Dach können Sie die Antenne und den Kamin sehen, ya. Auf dem Dach. Auf adalah preposisi yang juga mengendaki datif, ya. Auf dem Dach. Das Dach, ya. Dach itu adalah atap, ya. Atap. Auf dem Dach, atap, di atas atap, können Sie die Antenne sehen. Können Sie die Antenne und den Kamin sehen, ya. Anda bisa melihat antena dan cerobong asap. Kamin itu adalah cerobong asap, ya. Dan di Jerman pada saat musim dingin, saat dulu mereka memerlukan kayu bakar untuk menghangatkan ruangan, ya, dan di sana ada kamin, ya. Kemudian antena adalah untuk menerima siaran televisi ataukah mungkin radio, ya. Können adalah sebuah kata modal, ya, dan dikonjugasikan sesuai dengan subjek Sie di sini, ya. Die Antenne und den Kamin sehen. Di atas atap Anda bisa melihatnya ada di sini, antena dan cerobong asap. Links neben der Haus ist die Garage für meinen Wagen, ya. Für meinen Wagen. Sebelah kiri di samping rumah, links neben das Haus, neben dem Haus, ya. Seharusnya dem di sini, ya. Neben dem Haus, links neben dem Haus. Seharusnya ini neben ini menghendaki datif karena itu Haus adalah seharusnya dia berartikel das, ya. Seharusnya di sini neben dem Haus ist die Garage für meinen Wagen, ya. Di samping rumah ada sebuah garasi, di samping rumah itu garasi untuk mobil saya, ya. Jadi catatan di sini adalah vor, in, mit, über, neben, auf, ya. Tambahannya adalah datif. Dia menghendaki objek datif. Wohnen berasal dari, Wohnung ini berasal dari Wohnung, ya.
Wohnungen, ya, berasal dari wohnen, ya, tinggal. Jadi jika menjadi Wohnung, maka itu adalah kata yang dibendahkan atau kata apa yang kita sebut dengan tempat tinggal, ya. Baik, ke paragraf selanjutnya, alinea selanjutnya, ya. Gehen Sie jetzt mit mir ins Haus, ya. Gehen Sie jetzt mit mir ins Haus. Silahkan, ayo, atau kita mengajak, gehen Sie jetzt, ayo kita lihat rumah ini bersama saya. Gehen Sie jetzt mit mir, ya, mit mir, ya. Mir ini adalah bentuk datif dari ich, ya, karena ada mit di sini, ya. Mit mir ins Haus, ke dalam rumah, ya. Ke dalam, ins, ya, adalah ins singkatan dari in das, ya, house, ya, ke dalam rumah, ya. In das, in plus akusatif, ya. Gehen Sie jetzt mit mir ins Haus, in das Haus. Mari kita pergi bersama saya. Mari sekarang Anda pergi bersama saya ke dalam rumah, ya. Gehen Sie jetzt mit mir ins Haus, ya. Im Hausflur ist die Treppe. In Hausflur ist die Treppe, ya. Di lantai bawah, ya, itu ada tangga, ya. Im Hausflur, di kamar depan atau di lantai bawah, di lantai dasar ada tangga. Ist die Treppe. Im Hausflur ist die Treppe. Im adalah singkatan dari in dem Hausflur, ya. Hausflur adalah kamar bawah, ya. Ist die Treppe, ya. Ist die Treppe adalah tangga, ya. Ada tangga. Aber wir wollen nicht nach oben gehen, tetapi kita tidak ingin pergi ke atas, ya. Nach oben gehen, ya. Wir gehen nach oben, ya. Dan atau wir gehen nicht nach oben. Kemudian di sini ada wollen, karena itu gehen-nya ditempatkan di akhir kalimat, ya, sebelum koma. Aber wir wollen nicht nach oben gehen, sondern im Erdgeschoss bleiben. Im Erdgeschoss bleiben. Melainkan kita bleiben, tinggal di ruangan dasar, ya. Di ruangan satu, ya, di ruangan pertama atau di lantai dasar, ya. Di lantai dasar. Sondern im Erdgeschoss bleiben. Melainkan kita tetap berada di lantai dasar. Gehen Sie nicht durch diese Tür. Jangan Anda melewati pintu ini. Gehen Sie nicht durch diese Tür. Durch, melewati, itu adalah sebuah preposisi yang menghendaki kasus akusatif, ya. Karena itu diese Tür, ya, die Tür, diese menjadi mendapatkan akhiran tetap dalam bentuk akusatif, ya. Anda tahu dalam kasus akusatif tidak ada perubahan, ya. Di sini kelihatan diese Tür artinya adalah pintu ini, ya. Diese Tür. Hinter dieser Tür ist die Kellertreppe, ya. Treppe. Hinter dieser Tür ist die Treppe. Di belakang pintu ini ada tangga ke ruangan bawah tanah, ya. Ada ruangan im Keller, ruangan yang ada sebuah ruangan yang biasa dijadikan gudang di bawah tanah atau di lantai paling dasar, ya. Ada lantai pertama. Nah, di lantai pertama itu ada Keller, ya. Kellertreppe, ya. Hinter dieser Tür ist die Kellertreppe. Di belakang pintu ini, hinter ini juga menghendaki sebuah kasus datif, ya. Karena itu di sini ada dieser. Di sini diese karena durch, ya, jadi tidak ada perubahan menghendaki kasus akusatif. Sedangkan hinter dieser Tür, er akhirannya, karena ada hinter ist die Kellertreppe, ya, itu adalah tangga menuju ruangan bawah tanah. Unten im Keller ist nur die Heizung. Bitte treten Sie ein, ya. Di bawah itu di ruangan bawah itu ada pemanas ruangan, ya, die Heizung. Unten im Keller ist nur die Heizung. Di ruangan bawah itu hanya pemanas ruangan, Heizung, ya, die Heizung. Bitte treten Sie ein. Silahkan Anda masuk. Melangkah masuk.
Eintreten, ya, eintreten, melangkah masuk. Bitte treten Sie ein. Ini adalah sebuah kata kerja yang bisa dipisahkan, bisa dipisah, ya. Eintreten, ya. Sekali lagi, ins adalah singkatan dari in das Haus, ya, ke dalam rumah. In das, in plus akusatif. Ada juga in dem Hausflur, itu in plus datif. Ada dua ini, in akusatif dan in plus datif, dan kita akan bahas di bab berikutnya bagaimana ini bisa berbeda antara in akusatif dan in juga ada diikuti oleh kasus datif, ya. Ini juga in durch, ya, diikuti oleh kasus akusatif, ya. Eintreten, ya, adalah trennbares Verb yang berarti masuk, melangkah masuk. Eintreten, ya. Jetzt sind wir im Gang, ja. Hier ist die Garderobe. Bitte legen Sie ab, ya. Kita sudah berada, sekarang kita berada di Gang, ya. Hier ist die Garderobe. Garderobe itu adalah tempat gantungan pakaian, ya. Gantungan pakaian, jadi kita bisa menggantung jas, menggantung pakaian, apapun bisa digantung di sana. Itu yang kita sebut dengan Garderobe. Garderobe. Bitte legen Sie ab. Silahkan Anda buka pakaian Anda, atau mungkin jas, ya, bisa dibuka, atau mungkin topi bisa dibuka. Ablegen, menanggalkan baju atau jas, ya. Hier links ist das Wohnzimmer, ya. Hier links ist das Wohnzimmer. Di sini di sebelah kiri adalah tempat tinggal, ya. Wohnzimmer adalah ruang depan, ya, ruang depan tempat Anda duduk. Di sana ada televisi, bisa juga untuk menerima tamu. Biasanya Wohnzimmer ini adalah ruang keluarga, ya. Das Wohnzimmer berasal dari wohnen dan Zimmer, ya. Istilah ini adalah ruang keluarga atau ruang tempat berbincang-bincang dan keluarga. Das Wohnzimmer. Neben dem Wohnzimmer ist mein Arbeitszimmer, ya. Sekali lagi, neben ini memerlukan kasus objek datif, ya. Karena itu Wohnzimmer sekarang menjadi dem, ya. Yang di sini adalah das, ya, bentuk infinitif, ya. Sedangkan ini karena neben, ada neben di sini, dia harus berubah menjadi dem Wohnzimmer ist mein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer berasal dari arbeiten, ya, dan Zimmer, ya, ruangan, ya. Dort hinten sind das Kinderzimmer, ya. Di sana di belakang kamar anak-anak dan kamar tidur, ya. Kinderzimmer, Schlafzimmer, ya. Di sini das Wohnzimmer berasal dari wohnen dan das Zimmer, Arbeitszimmer berasal dari arbeiten dan das Zimmer, ya. Das Kinderzimmer, Kinder, das Zimmer, Schlafzimmer, der Schlaf, das Zimmer, ya. Schlaf ini adalah tidur, ya. Jadi kamar tidur, ya. Kemudian, und hier rechts ist die Küche. Dan di sini di sebelah kanan adalah dapur, die Küche. Die Küche ist die Küche, feminin, ya. Zwischen der Küche und dem Schlafzimmer sind das Bad und die Toilette. Di sini ada zwischen juga sebuah kata yang menghendaki kasus datif, ya. Karena itu die Küche menjadi der Küche, kemudian Schlafzimmer, kamar tidur, das Schlafzimmer menjadi dem Schlafzimmer. Sind das Bad und die Toilette. Zwischen der Küche, die antara zwischen der Küche und Schlafzimmer sind das Bad und die Toilette, ya. Adalah kamar mandi dan toilet, ya. Kemudian selanjutnya, wir gehen jetzt nach links ins Wohnzimmer, ya. Sekarang kita pergi ke sebelah kiri ke dalam kamar, ke dalam ruangan depan, ya, atau ruangan ngobrol, ya, atau ruangan keluarga, ya. Wir gehen jetzt nach links ins Wohnzimmer. Sekarang kita pergi ke kiri ke dalam ruang keluarga, Wohnzimmer, ya. Die Couch steht an der Wand und die Sessel sind ganz neu, ya. Couch itu adalah sofa.
di sofa itu, sofa yang di sana, yang berada di dinding, yang berdekatan dengan dinding, yang di dinding sana, und die Sessel sind ganz neu, ya. Jadi sofa dan kursi-kursi di dekat dinding itu, ya, maaf, ada couchnya ini yang menempel ke dinding, dan di Sessel dan kursi-kursi yang lainnya di Sessel semua baru, ya, ganz neu, ya. Neu adalah baru, ya. Ganz, ya, semua baru, semua ganz, ya, neu, secara keseluruhan, ya. Jadi die Couch dort an der Wand und die Sessel sind ganz neu, ya. Jadi sofa dan kursi-kursi itu, sofa yang berada dekat dinding dan kursi-kursi itu semua baru. Den Esstisch und die Stühle wollen wir ans Fenster stellen, ya. Esstisch, ya, berasal dari Essen dan Tisch, ya. Itu berarti meja makan, ya, Essen, ya, Esstisch, ya, meja makan, der Esstisch und die Stühle inilah jamak dari kursi-kursi, den Esstisch und die Stühle wollen wir ans Fenster stellen, ya. Ingin kami tempatkan di dekat jendela, ans Fenster stellen, an das Fenster stellen. Kita ingin menempatkan kursi-kursi itu dan meja makan berdekatan dengan jendela. An plus akusatif, ya. An, gehen, pergi berjalan kaki, ya. Kemudian an plus akusatif, kasus ini adalah ans, ya, an das Fenster stellen, ya. Jadi menempatkan di dekat jendela. Morgen kommt unser Fernsehapparat, ya. Besok televisi kami, peralatan melihat jauh kami itu akan datang. Morgen, besok, kommt, datang, alat melihat jauh kami, ya, milik kami, unser. Ini adalah maksudnya adalah televisi, ya, televisi. Alat melihat jauh, televisi, Fernsehen, ya. Kita melihat jauh, itu adalah bahasa Jermannya televisi, ya. Jadi besok televisi kami datang, ya. Morgen kommt unser Fernsehapparat. Den stellen wir in die Ecke dort, ya. Den ini adalah kata ganti dari Fernsehapparat, itu der Apparat, ya. Berasal dari Fernsehen dan Apparat, ya, alat, ya. Jadi Fernsehapparat, alat melihat jauh, ya. Den stellen wir in die Ecke dort, ya. Dan itu akan kami tempatkan di pojok sana, in die Ecke dort, in plus akusatif, ya, in die Ecke stellen, ya, plus akusatif, dan stellen wir in die Ecke dort, ya, kita akan kami akan menempatkannya di pojokan sana. Der Teppich ist nicht sehr groß, ya, der Teppich ist nicht sehr groß, wir müssen noch einen Teppich kaufen, ya. Permadani kami tidak cukup, ist nicht sehr groß, tidak cukup besar, tidak sangat besar, ya. Der Teppich ist nicht sehr groß, wir müssen noch einen Teppich kaufen. Kami harus membeli, harus membeli sebuah permadani, ya, untuk menutup lantai, sejenis karpet, ya, tapi tentunya permadani adalah barang yang mahal, ya. Der Teppich ist nicht sehr groß, wir müssen noch einen Teppich kaufen. Kami harus membeli satu Teppich, ya, satu permadani. Über die Couch wollen wir noch ein Bild von München hängen. Di atas sofa kami masih ingin menempatkan sebuah gambar dari kota München, ya. Kami ingin menggantung sebuah gambar dari München, ya. Über plus akusatif, di atas, ya, di atas sofa kami masih ingin menggantung sebuah gambar dari kota München, ya. Jadi gehen, pergi jalan kaki, ada an plus akusatif, ya. Ans, ya, an das Fenster stellen, menempatkan di dekat jendela. An juga ada plus datif, an der Wand misalnya, ya, an der Wand.
In plus Akkusativ in die Ecke stellen, ya. Über plus Akkusativ über die Couch hängen, ya. Kita akan membahas perbedaan-perbedaan ini dalam pembahasan berikutnya, di video berikutnya. Karena itu silahkan Anda tetap terus menonton video-video saya yang akan saya upload ya di hari-hari ke depan ya. Lalu selanjutnya, die Tür hier geht auf die Terrasse ya. Pintu ini menuju, hier geht auf die Terrasse. Pintu ini menuju ke teras ya. Pintu ini menuju ke teras. Die Tür hier geht auf die Terrasse. Auf plus Akkusativ ya. Haben Sie noch Zeit? Apakah Anda masih punya waktu? Haben Sie noch Zeit? Apakah Anda masih punya waktu? Dan setzen wir uns auf die Terrasse. Dan kita duduk dulu di teras ya. Wir setzen uns. Dan kita duduk di teras, ya, auf die Terrasse und trinken ein Glas Wein zusammen. Berasal dari zusammen trinken ya. Artinya minum bersama-sama ya. Kemudian kita duduk di teras dan minum satu gelas anggur bersama-sama ya. Sie können dann auch meine Familie begrüßen. Anda bisa juga berkenalan dengan keluarga saya. Begrüßen. Sie können dann auch meine Familie begrüßen. Anda bisa menyalami keluarga saya juga. Sie können dann auch meine Familie begrüßen. Können dan begrüßennya ada di paling belakang. Sie ist sicher im Garten hinter dem Haus. Mereka atau dia atau keluarga-keluarga itu jadi keluarga karena dia menggunakan familie, maka dia menggunakan kata ganti sie di sini. Meskipun jumlahnya banyak, ya mungkin ada istrinya, ada anak-anaknya, ya. Sie ist sicher im Garten hinter dem Haus. Dia pasti di kebun belakang rumah, ya. Jadi auf plus Akkusativ ya, auf die Terrasse gehen ya, auf die Terrasse sich setzen ya, kemudian auf die Terrasse gehen, pergi ke teras ya, pergi ke teras, auf die Terrasse sich setzen ya, mereka duduk di teras, hinter plus Dativ, hinter dem Haus sein, ini adalah sein ini seperti is MA kalau dalam bahasa Inggrisnya sein to be-nya ya. Is hinter dem Haus misalnya. Sie ist, ini adalah contoh, sie ist hinter dem Haus. Sie ist im Garten hinter dem Haus. Jadi hinter yang menghendaki sebuah kasus datif ya. Selanjutnya, ist dieses Haus nicht sehr schön ya? Ist dieses Haus nicht sehr schön? Es ist mein Haus und ich liebe es sehr. Ya. Dia mengajukan pertanyaan, dieses, ya, ist dieses Haus nicht sehr schön? Apakah rumah ini, dieses Haus, ya, nicht sehr schön, tidak sangat bagus? Ya? Apakah rumah ini tidak sangat bagus? Ya? Dieses adalah sebuah demonstratif pronomen yang menunjukkan ini, yang menyatakan ini ya. Dulu kita pernah belajar das ya, yang tidak memiliki perubahan apapun ya, tapi bisa juga dikombinasikan dengan dieses yang berarti ini. Dieses akhiran ini tergantung dari kata benda yang diikutinya ya. Seperti ini ya, dieses Haus karena ini das Haus ya. Kemudian dieser Mann karena ini der Mann ya. Kemudian diese Frau karena die Frau adalah feminin ya. Ist dieses Haus nicht sehr schön? Es ist mein Haus und ich liebe es sehr. Ini rumah saya, es ist ya, mein Haus, ini rumah saya und ich liebe es sehr. Dan saya mencintainya, saya menyenanginya ya. Es adalah das Haus ya. Kata ganti das Haus ya. Ich will in die Wohnung gehen ya. Ich will in die Wohnung gehen ya. Ich gehe in die Wohnung, aslinya adalah ich gehe in die Wohnung, kemudian ditempatkan ada will di sana untuk menyatakan keinginan ya. Maka ich will in die Wohnung gehen. In plus akusatif ya, in die Wohnung ya. In die Wohnung gehen, pergi ke dalam rumah ya. Jadi in plus akusatif ya.
Lalu selanjutnya, was mache ich ya? Was mache ich? Apa yang saya lakukan? Ich nehme meinen Schlüssel aus der Tasche. Saya mengambil kunci saya dari tas ya. Tasche adalah tas ya. Artikelnya die ya, feminin ya. Karena ada aus, karena itu tas menjadi aus der Tasche ya. Ich nehme meinen Schlüssel aus der Tasche. Schlüssel adalah der Schlüssel ya. Ini adalah menggunakan possessive pronomen dengan akhiran en ya, meinen ya, karena nehmen menghendaki kasus akusatif. Kemudian di belakangnya aus der Tasche ada preposisi yang menghendaki sebuah objek datif ya. Und ich stecke ihn ins Schloss ya. Dan saya memasukkannya ke dalam lubang kunci ya. Anak kunci, ich stecke memasukkan kunci itu, anak kunci, in adalah kata ganti der Schlüssel, anak kunci, ins Schloss ya, ke dalam lubang kunci. Jetzt steckt der Schlüssel im Schloss ya. Sekarang kunci tertancap, stecken ya. Ada stecken memasukkan ke dalam lubang kunci, sedangkan di sini artinya stecken sama steckt ya. Steck itu tertancap ya. Memasukkan, kemudian dibiarkan di sana diam di lubang kunci. Itu yang disebut dengan stecken, steckt ya, steckt. Der Schlüssel, jetzt steckt der Schlüssel. Schlüssel, anak kunci tertancap di dalam lubang kunci. Und ich kann die Tür ausschließen ya. Dan saya bisa membuka. Ich kann die Tür aufschließen. Dan saya bisa membuka pintu. Aufschließen adalah membuka, sebuah kata trennbares Verb ya. Kalau kita tidak menggunakan modal verb können, maka kalimatnya akan berbunyi ich schließe die Tür auf. Berarti dia membuka pintu menggunakan kunci. Aufschließen ya. Ich kann die Tür aufschließen. Aus ya, sekali lagi adalah sebuah preposisi yang menghendaki kasus datif ya. Kemudian den Schlüssel aus der Tasche nehmen ya. Ich nehme den Schlüssel aus der Tasche adalah contoh dari apa yang saya tulis di sini. Kemudian in akusatif ya, in plus akusatif, stecke den Schlüssel ins Schloss ya. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss. Saya memasukkan anak kunci ke dalam lubang kunci, Schloss. Schloss ya, der Schloss, kemudian jamaknya Schlösser, lubang kunci. In plus datif, der Schlüssel steckt im Schloss ya. Anak kunci tertancap di dalam lubang kunci. Ya, steckt ya, tertancap. Berasal dari stecken ya. Jadi memasukkan ke lubang kunci adalah sama dengan tertancap ya, artinya stecken ya, steckt im Schloss. Aufschließen, membuka dengan kunci. Ich kann die Tür aufschließen, saya bisa membuka pintu dengan kunci. Ich schließe die Tür auf ya. Jika kita tidak menggunakan können di sini, maka kalimatnya akan berbunyi ich schließe die Tür auf ya. Selanjutnya, ich will ablegen ya. Ablegen, menanggalkan pakaian. Jika tanpa wollen di sana, tanpa modal verb, dia akan berbunyi ich lege ab ya. Saya menanggalkan pakaian saya, baju saya, atau jas saya ya, atau mungkin juga topi bisa ya. Selanjutnya, was mache ich ya. Saya ingin membuka baju. Apa yang saya lakukan jika saya ingin membuka baju? Ini adalah penjelasan dari ich will ablegen. Ini adalah penjelasan dari ablegen ini. Was mache ich ya? Apa yang saya kerjakan kalau saya ingin ablegen, membuka baju? Ich ziehe meinen Mantel aus ya. Ich ziehe meinen Mantel aus. Der Mantel artinya mungkin mantelnya atau mungkin jasnya harus ausziehen ya. Ausziehen adalah membuka mantel, membuka jas, membuka baju. Ausziehen ya, atau membuka sepatu juga. Ausziehen.
ich ziehe meine Schuhe aus, ya. Atau di sini ich ziehe meinen Mantel aus, ya. Kemudian hänge ihn an den Haken in der Garderobe. Dan menggantungnya, mantel itu in adalah mantel, kata ganti mantel. Hänge den Mantel an den Haken in der Garderobe, ya. An den Haken in der Garderobe. An den Haken, der Haken adalah gantungan, ya. Gantungannya adalah berbentuk pancing, ya. Makanya Haken itu adalah semacam pancing, karena itu dia namanya adalah Haken, ya. Dinamakan Haken adalah sebuah bentuk gantungan yang berbentuk pancing. Nah, di sana kita menggantungkan baju kita, ya, bentuk kaitan, ya. Ich hänge ihn an den Haken in der Garderobe. In der adalah sebuah kata preposisi, sebuah preposisi yang mengendaki kasus datif. Karena itu Garderobe menjadi der di sini, di Garderobe, ya. Jetzt hängt der Mantel am Haken, ya. Sekarang mantel tergantung di gantungan, ya, Haken, ya, yang saya jelaskan tadi seperti gantungan baju yang berbentuk pancing, ya, atau yang bisa untuk menggantung baju, ya, itu namanya Haken, ya. Sama seperti kata yang mirip tadi, hängen dengan stecken, ya, dia mirip satu bentuk kata tetapi mempunyai dua arti, ya. Kalau yang ini adalah menggantung, ya, menggantungnya di gantungan baju, sedangkan ini jetzt hängt der Mantel, sekarang mantelnya tergantung di gantungan, ya, di gantungan baju, ya. Jadi karena itu di sini menghendaki sebuah kasus datif, ya, karena dia hängt, ya, di sana hängt, mantel hängt am Haken, ya, di gantungan. Dan nehme ich den Hut ab, ya, dan saya membuka topi, ya, Hut, ya, der Hut, ya. Abnehmen, ya, abnehmen bisa punya banyak arti. Dalam hal ini adalah membuka topi, ya. Tapi bisa juga berarti badan, menurunkan berat badan. Sudah berat badan menurun, ya. Tapi dalam hal ini adalah membuka topi, ya. Dan nehme ich den Hut ab, ya. Lege ihn auf die Hutablage, ya. Dan menempatkan dia in adalah der Hut, ya, auf die Hutablage, di gantungan-gantungan topi, tempat menaruh topi, ya. Wo sind meine Handschuhe? Wo sind meine Handschuhe? Di mana sarung tangan saya? Wo sind meine Handschuhe? Sie stecken doch in meiner Manteltasche. Nah, kembali lagi di stecken, dia tertancap. Seperti tadi ada istilah tertancap, tetapi sekarang stecken. Stecken itu masih ada di kantong mantel, ya. In meiner Manteltasche, ya. Manteltasche berasal dari tas dan mantel, yang artinya adalah mantel, tas, ya, artinya kantong, ya, kantong mantel. Tasche artikelnya adalah di, karena itu in meiner Manteltasche, dalam saku mantel saya, gitu, ya. Masih ada di dalam saku mantel saya, ya. Baik, kita lihat ausziehen, menanggalkan baju, kemudian ich will meinen Mantel ausziehen, saya ingin membuka mantel saya, an, akusatif plus akusatif, etwas an den Haken hängen, ya. Menggantung sesuatu di gantungan, ya, seperti mantel, ya. Kemudian an datif, an plus datif, ya. Etwas am, berasal dari am ini adalah singkatan dari an dem Haken hängen, ya. Tergantung, ya. Etwas, sesuatu tergantung pada gantungan, ya. Etwas, sesuatu, am Haken hängen, ya. Sesuatu tergantung pada gantungan. Ich nehme den Hut ab, ya. Saya mengangkat topi saya atau membuka topi saya. Abnehmen, menanggalkan. Auf akusatif, den Hut auf die Hutablage legen.
menempatkan atau menaruh topi itu di tempat topi, ya. Kemudian Sie stecken in meiner Manteltasche, ya. Stecken lagi, ya. Kalimat yang ini adalah bagaimana menunjukkan fungsi dari in yang kadang menghendaki sebuah kasus datif, ya. Kita akan bahas semua ini kelak di beberapa bab ke depan atau di bab selanjutnya, karena ini pentingnya. Anda akan segera tahu bagaimana menempatkan sebuah an, apakah dia menghendaki kasus akusatif atau datif, ya. Kita akan pelajari di bab selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Jangan sampai Anda lewat dengan pembahasannya di video selanjutnya. Kali ini saya hanya menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi hubungannya dengan kasus-kasus apa yang kita sebut dengan datif dan akusatif, sesuai dengan kata kerja yang mengikutinya atau kata kerja yang diikutinya, ataukah sesuai dengan preposisi yang diikutinya, ya. Kata yang diikuti oleh kata benda tersebut kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Ini adalah penjelasan mengenai kata-kata yang berasal dari sebuah kata kerja kemudian dijadikan kata benda yang berbeda-beda. Seperti wohnen adalah tinggal, ya, tinggal. Kemudian die Wohnung adalah tempat tinggal. Das Wohnzimmer itu adalah ruang keluarga, ruang tempat berbicara dengan keluarga. Wohnungstür, ya, Wohnungstür, pintu rumah, ya, pintu tempat tinggal, ya. Wohnung ini bisa berarti juga rumah, ya. Wohnung ini bisa berarti lingkungan tempat tinggal kita, gitu. Kemudian arbeiten, ya, menjadi die Arbeit, ya, pekerjaan, bekerja, arbeiten, kemudian die Arbeit, pekerjaan. Das Arbeitszimmer adalah kamar tempat bekerja atau ruang kerja. Das Arbeitszimmer. Kemudian schlafen, tidur, ya, der Schlaf, tidur itu sendiri. Jadi kata benda atau kata yang dibendakan, der Schlaf, das Schlafzimmer, ruang tidur atau kamar tidur. Baden, mandi, das Bad, mandi itu sendiri, pekerjaan mandi. Das Badezimmer adalah kamar mandi, dan bisa tetap disebut das Bad, mereka pun akan mengerti itu adalah tempat kamar mandi tanpa menggunakan Zimmer. Kalau kita pun menggunakan Badezimmer, bisa juga, ya, kita bisa memilih apakah hanya dengan mengatakan das Bad atau das Badezimmer. Terserah Anda, silahkan Anda pilih sendiri mana yang cocok, yang serak buat Anda. Schließen adalah menutup, ya. Schließen menutup, der Schloss, ya. Schloss adalah lubang kunci, ya. Lubang kunci, alat di sana ada lubang kunci, kemudian secara keseluruhan itu yang kita sebut dengan Schloss, ya. Schloss juga bisa berarti istana, ya. Schließen berasal dari Schließen, Schloss berasal dari Schließen. Kemudian Schlüssel itu adalah anak kunci. Anak kunci. Aufschließen adalah membuka dengan kunci, bukan hanya membuka saja, tetapi kita memasukkan anak kunci kemudian membuka sehingga kunci lubang kunci atau pintu terbuka karena kita sudah membukanya dengan kunci. Sedangkan zuschließen itu adalah lawan dari aufschließen. Zuschließen adalah menutup dengan kunci, artinya mengunci rumah, ya. Mengunci, menutup rumah, ya. Ich ziehe den Mantel aus, ya. Saya membuka mantel saya. Saya membuka mantel itu. Ich nehme den Hut ab, ya. Saya mengangkat topi saya. Ich lege ab, saya membuka baju, ya. Membuka jas, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian ich sitze auf dem Stuhl, ya, saya duduk di kursi. Ich sitze auf dem Stuhl. Kemudian ada lagi ich sitze auf der Couch, ya. Saya duduk di sofa. Ich sitze auf der Couch. Ich sitze im Sessel. Saya duduk di kursi, im Sessel. Kalau Anda menggunakan Sessel, harus menggunakan im Sessel, ya.
Kemudian ada lihat ich setze mich, ada perbedaan juga di sini. Ich setze mich auf den Stuhl. Di sini tidak lagi datif seperti yang di atas, meskipun sama-sama auf ya, tetapi akusatif ya, karena ada kata kerja di sini ya. Ada kerja yang menghendaki sebuah preposisi. Yang preposisi yang bisa preposisi itu menghendaki sebuah kasus tertentu, apakah itu datif ataupun akusatif ya. Dalam hal ini sich setzen auf ya, dia menghendaki sebuah kasus akusatif ya. Ich setze mich auf die Couch, sama ya. Ich setze mich auf die Couch karena sama menggunakan ini. Di atas ini adalah sitzen ya, sitzen, sedangkan ini setzen. Berbeda ya. Sitzen itulah duduk, sedangkan setzen mau duduk ya, akan duduk, belum duduk ya. Sama dengan ini, karena itu die Couch ya, tidak der Couch ya, auf die Couch ya. Ich setze mich auf den Sessel. Ich setze mich auf den Sessel atau in den Sessel. Ich setze mich in den Sessel. Den Sessel. Jadi mungkin kalau tidak menggunakan auf, kita bisa menggunakan in den Sessel ya. Ich setze mich in den Sessel. Ya, pembahasan kali ini mengenai gramatik aturan tata bahasa tentang preposisi dan bacaan tersebut ya. Kita lanjutkan sedikit mengenai vocabulary atau kosakata yang ada dalam bacaan tersebut ya. Kita lihat satu demi satu ya. Dan saya ingin menunjukkan juga bagaimana membaca kata-kata tersebut ya, agar Anda terbiasa dengan suara atau bunyi kata tersebut, sehingga kelak jika Anda menggunakan bahasa Jerman ini atau kata-kata ini, tentunya Anda langsung bisa memahami ya, jika itu keluar dari penutur bahasa Jerman. Dalam hal ini tentunya orang Jerman ya. Baik, kita lihat ablegen, menanggalkan. Menanggalkan, membuka baju ya, atau jas ya. Abnehmen, membuka topi ya. Di antenne, kemudian jamaknya antenen ya, antena ya. Di Arbeit ya, pekerjaan, jamaknya arbeiten. Das Arbeitszimmer, kamar kerja. Aufschließen, membuka dengan kunci. Ausziehen, menanggalkan pakaian. Das Bad, Bäder. Das Bad, jamaknya adalah Bäder, tempat mandi atau kamar mandi. Der Balkon, Balkone, balkoni ya. Kemudian das Bild ya, jamaknya Bilder, gambar. Die Couch ya, jamaknya Couches, couches, sofa. Das Dach, jamaknya die Dächer, atap rumah. Dies, ini ya, dies artinya adalah ini, seperti dalam bahasa Inggris this ya. Tapi this dalam bahasa Jerman ini memiliki aturan sendiri sesuai dengan kata benda yang mengikutinya menurut kasus ya, dan sebagainya ya. Eintreten, berjalan masuk ya, atau masuk, berjalan masuk. Eintreten, ein trennbares Verb, kata yang bisa dipisah. Das Erdgeschoss, Erdgeschosse, lantai bawah. Der Esstisch, Esstische, meja makan. Der Fernsehapparat, Fernsehapparate, televisi. Der Gang, die Gänge, Gang. Kemudian ganz, seluruhnya. Die Garage, Garagen, sama dengan garasi. Kemudian die Garderobe, Garderoben, tempat pakaian. Der Garten, Gärten, Kebun. Gehen auf, menuju, ya, berjalan kaki menuju. Der Haken, gantungan. Der Handschuh, Handschuhe, sarung tangan. Hängen, menggantungkan. Der Hausflur, ruang depan. Hausflure, sama ya, Hausflur, jamaknya Hausflure, ruang depan. Die Hausnummer, jamaknya Hausnummern, nomor rumah. Die Heizung, Heizungen, pemanas ruangan. Der Hut, die Hüte, topi. Die Hutablage, Hutablagen, rak topi. Der Kamin, die Kamine, cerobong asap.
der Keller, ruang bawah tanah, die Kellertreppe, Kellertreppen, tangga bawah tanah, das Kinderzimmer, kamar anak-anak, das Schloss, Schlösser, lubang kunci, der Schlüssel, anak kunci, schön, indah, sehen, melihat, der Sessel, kursi, setzen, meletakkan, ya, meletakkan, stecken ins Schloss, in die Tasche, memasukkan ke lubang kunci atau ke dalam tas, ya. Stehen, berdiri, stellen, menempatkan, das Stockwerk, Stockwerke, tingkat, der Teppich, Teppiche, permadani, die Terrasse, jamaknya terrassen, teras, ya. Die Toilette, Toiletten, jamak toilet. Die Treppe, jamaknya Treppen, tangga. Der Wagen, mobil. Das Wohnzimmer adalah ruang tamu, ruang santai, ruang keluarga. Zuschließen, mengunci, menutup dengan kunci. Ya, saya pikir cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Ya, itu adalah kosakata yang kita temukan di bacaan yang kita bahas beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan akan menambah perbendaharaan kosakata Anda. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda malam ini. Tentu saja jangan sampai lupa untuk berlangganan di kanal ini. Silahkan subscribe, ya. Kemudian di like, ya, silahkan like. Kasih komentar jika Anda kurang paham atau memiliki pertanyaan, sehingga kita bisa membahasnya kembali sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, ya. Kemudian jangan lupa silahkan share, ya, share ke teman-teman Anda, saudara, kerabat, dan sebagainya yang kemungkinan memerlukan pelajaran ini. Mungkin banyak hal yang bisa tujuan mereka seperti studi ke Jerman, ataukah mungkin ingin sekedar mengenal bahasa Jerman. Tentu saja ini akan sangat membantu, ya. Tentu saja kita akhiri perjumpaan kita malam ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Dan saya ucapkan Auf Wiedersehen.